हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मो यूट्यूब चैनल लक्ष्मी विद्यालय रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दुई एके दुई, दुई दुने चारि, दुई तिरिका छ, दुई चौ आठ, दुई पंचा दस, दुई छक बार, दुई सत्ता 14, दुई अष्टा 16, दुई नुआ 18, दुई दशा 20, तीन एके तीनि, तीन दुने छ, तीन तिरिका 9, तीन चौ 12, तीन पंचा 15, तीन छक 18, तीन सत्ता 21, तीन अष्टा 24, तीन नुआ 27, तीन दशा 30, चार एके चारि, चारि दुने 8, चारि तिरिका 12, चार चार 16, चार पंचा 20, चार छक 24, चार सत्ता 28, चार अष्टा 32, चार नुआ 36, चार दशा 40, पांच एके 5, पांच दुने 10, पांच तिरि 15, पांच चौ 20, पांच पंचा 25, पांच छक 30, पांच सत्ता 35, पांच अष्टा 40, पांच नुआ 45, पांच दशा 50, छ एके 6, छ दुने 12, छ तिरिका 18, छ चौ 24, छ पंचा 30, छ छक 36, छ सत्ता 42, छ अष्टा 48, छ नुआ 54, छ दशा 60, सात एके 7, सात दुने 14, सात तिरि 21, सात चौ 28, सात पंचा 35, सात छक 42, सात सत्ता 49, सात अष्टा 56, सात नुआ 63, सात दशा 70, आठ एके 8, आठ दुने 16, आठ तिरि 24, आठ चौ 32, आठ पंचा 40, आठ छक 48, आठ सत्ता 56, आठ अष्टा 64, आठ नुआ 72, आठ दशा 80, नौ एके 9, नौ दुने 18, नौ तिरिका 27, नौ चौ 36, नौ पंचा 45, नौ छक 54, नौ सत्ता 63, नौ अष्टा 72, नौ नुआ 81, नौ दशा 90, दस एके 10, दस दुने 20, दस तिरि 30, दस चौ 40, दस पंचा 50, दस छक 60, दस सत्ता 70, दस अष्टा 80, दस नुआ 90, दस दशा 100।